dilahirkan menjadi manusia, Allah Subhanahu wa taala sudah menanyakan kepada kita, bukankah saya adalah tuanmu atau penguasamu? But like anything that is worth achieving and anything you want to value, there is always going to be a struggle, a test, a hardship to go through. If you go to school here in Malaysia or Indonesia or this area, you don't just get a degree. You don't walk in and get a degree. If you did, that degree would be useless. But you go, you strive, you struggle, you go through tests, you go through homework, you go through sleepless nights. Then if you pass, you get a degree, and that it means something. That's long. Yeah, that's okay. Jadi maksudnya setiap kehidupan kita itu tidak ada yang tanpa perjuangan, semuanya ada ujiannya. Kita sekolah di Malaysia atau di Indonesia juga semua ada tesnya supaya apa yang kita perjuangkan membuahkan hasil, kurang lebih begitu ya. Jangan panjang. Don't say too long. Okay. So, if you give somebody something without working for it, they don't appreciate it. If I give Donnie a Lamborghini today and he didn't work for it, he would crash it today. Ya, jadi kalau kita memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa adanya sebuah usaha, itu tidak akan berarti apa-apa. Misalnya suatu hari Syekh Uthman memberikan saya sebuah mobil Lamborghini, tetapi saya tidak mengupayakan, itu juga akan sia-sia. But if he spends his life collecting money, tapi kalau saya berusaha mencari uang, saving little by little, menabung sedikit demi sedikit, and finally has enough money that he worked so hard for, dan akhirnya mempunyai cukup uang yang telah dia upayakan, that he can buy a Lamborghini, maka dia akan bisa membeli mobil Lamborghini. Then even if it scratches, he'll get upset. Dan kalau mobil itu lecet, dia pasti akan marah. Because he worked for it, he values it. Ya, karena mobil itu adalah hasil perjuangan beliau. So if insan was always in Jannah, he wouldn't understand the value of Jannah. Setan. If insan, human, were always in Jannah, they would not understand the value of Jannah. Jadi jika manusia itu hanya ditaruh di dalam surga, dia tidak akan bisa memahami perjuangan atau upaya hidup itu. So Allah with His infinite wisdom, jadi Allah dengan kebijaksanaan yang kekal, He wrote that insan would come to this dunya. Dia sudah menuliskan bahwa manusia akan hidup di dunia. And before that He asked us, "Am I your Lord?" We all said yes. Ya. Jadi sebelum kita dilahirkan atau diturunkan ke dunia, Allah Subhanahu wa taala sudah bertanya kepada kita, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" But then in the dunya you get the test. Tetapi ketika di dunia kita mendapatkan ujian. فقال سبحانه وتعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Allah says in the Quran that we created death and life to see which one of you puts forth the best of deeds. Ya, jadi kita diberikan kehidupan dan kematian untuk dilihat upaya daripada kita. Now in this beautiful ayah, di dalam ayat yang indah ini, does Allah mention death first or life? Apakah Allah Subhanahu wa taala berfirman kata kematian dulu atau kehidupan dulu? That's a question. Ada yang tahu? Don't want you guys sleeping. Life. Life? Allah, you guys got the ayah wrong. Alladhi khalaqal mauta wal hayat. Maut dulu. Kematian dulu. Change your minds now. Berubah pikiran sekarang. So what does Allah SWT mention first? Jadi apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala pertama kali? Kematian, maut. And then life. Kemudian kehidupan. Okay, do you live first or do you die first? Jadi kita hidup dulu atau mati dulu? Hidup dulu dong. Right? They said die first. Nggak, maksud kita manusia diberikan kehidupan, kita hidup dulu baru mati atau mati dulu baru hidup? Nah, hidup dulu, life first. Life. So Christians might think, oh, there's a mistake in the Quran. Orang-orang Kristen mungkin berpikir ada kesalahan dalam Quran. But there is no mistakes in the Quran. Tetapi tidak ada kesalahan di dalam Quran. Kalamullah, the words of Allah. Kalamullah yaitu
kata-kata atau firman Allah. So why is death mentioned before life? Jadi kenapa kematian diucapkan sebelum kehidupan? As the ulama of tafsir they mention, Sebagaimana dengan ulama-ulama tafsir mengatakan, the meaning of the word death here is the worldly life. jadi arti kata kematian itu sebenarnya adalah hidup kita di bumi. Because it was meant to die. Kita memang ditakdirkan untuk mati. And the meaning of life, hayat, is the hereafter. Arti daripada kata kehidupan itu artinya adalah nanti di akhirat. Because you're meant to live forever. Karena kita ditakdirkan nanti untuk hidup selamanya. So the real life is the akhirah. Jadi hidup yang sebenarnya adalah di akhirat. This life is temporary. Hidup ini adalah sementara. And to remind us, Allah subhanahu wa ta'ala, He sent prophets. Dan untuk mengingatkan, Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan atau mengutus nabi-nabi. And every prophet brought the same message. Dan setiap nabi memberikan atau menyampaikan pesan yang sama. Even if we look in the Old Testament today, kalau kita melihat daripada perjanjian lama sekarang di Bible, or in the New Testament as well, ataupun juga yang di perjanjian baru dalam Bible, you find the 10 commandments. kita menemukan atau kita bisa melihat 10 perintah Allah. The first commandment Perintah yang pertama is, "Hear, O Israel, your Lord is one." yaitu dengarlah bangsa Israel, Tuhanmu adalah Esa. And that was the message throughout every prophet. He told the people that God is one. Dan itu adalah pesan yang disampaikan oleh para nabi bahwa Tuhan kita adalah Esa. And we find the same in the Quran. Dan kita juga menemukan pesan yang sama di dalam Quran. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. That's it, Allah is one. But some people, they went astray. Tetapi beberapa orang tersesat. They started to change the words of God. Mereka mulai merubah kata Tuhan. But the words of God cannot be changed. Tetapi kata Tuhan tidak dapat dirubah. So they would hide the truth. Maka mereka akan menyembunyikan kebenaran. And they would write with their hands. Dan mereka akan menulis dengan tangan sendiri. And attribute it to Allah. Dan diatribusikan kepada Allah. Na'udhu billah. Nauzubillah. With that, Allah then, out of His mercy, He sent more prophets. Maka itu Allah Subhanahu wa taala mengirimkan lebih banyak lagi nabi. And each prophet came with a sign to show people. Dan setiap nabi diutus dengan mujizat-mujizat. If you look at Ibrahim alayhi salam, he was thrown in the fire. Jika kita lihat kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, dia dilempar ke dalam api. Nuh alayhi salam had the flood. Nabi Nuh alaihissalam diberikan banjir air bah. Musa alayhi salam, he split the ocean. Nabi Musa alaihissalam diberikan mujizat membelah laut. Isa ibn Maryam was born without a father. Nabi Isa putra Maryam lahir tanpa seorang ayah. But each prophet, he worshipped Allah. Tetapi setiap nabi menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. People started to deviate. They left the right path. Orang atau manusia mulai menyimpang keluar daripada jalan yang lurus. Like in the time of Musa alayhi salam, they started to worship the golden cow. Ketika pada zaman Nabi Musa alaihissalam, bangsa Israel mulai menyembah patung sapi. So then the prophets would bring them back to the right path. Maka kemudian para nabi akan membimbing mereka kembali jalan yang benar. And this is the mercy of Allah. Dan ini adalah kasih atau rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. If Allah didn't send the Quran, didn't send the Injil, didn't send the Torah, didn't send the Zabur, Jika Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan Quran, tidak menurunkan Injil, tidak menurunkan Zabur ataupun Taurat, if He didn't send Musa alayhi salam or Ibrahim alayhi salam or Isa alayhi salam or Muhammad alayhi salatu salam, jika Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus Nabi Musa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Isa al-Masih alaihissalam dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nobody could question Allah. tidak ada yang bisa bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. But Allah is loving and merciful. Tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. So He sent these prophets Maka Dia mengutus para nabi and these messages dan pesan-pesannya to guide mankind. untuk membimbing manusia. Isa ibn Maryam, Isa putra Maryam,
he would make salah by putting his head to the ground. Dia juga bersujud. We find this in hadith, Kita juga bisa membaca di dalam hadis. and even in the Bible that has been changed and added, they still have that there. Ya, bahkan di dalam Bible yang sudah dirubah pun masih tersisa kisah Yesus atau Isa putra Maryam bersujud. But some people started saying Isa ibn Maryam is God. Tapi beberapa orang sudah mulai menuhankan Isa putra Maryam. Even though the great prophet Isa ibn Maryam is free from this. Meskipun Nabi besar Isa putra Maryam terlepas daripada hal ini. How can God have a son when he never married? Bagaimana Tuhan bisa mempunyai anak jika dia saja tidak menikah? Even today, if somebody has a child without being married, is that a good thing or is it a sin? Jika sekarang ada orang yang mempunyai anak tanpa menikah, apakah itu hal yang baik atau hal yang buruk? Somebody might say, but he didn't have a father. Mungkin beberapa orang akan bilang bahwa bahkan dia tidak mempunyai seorang ayah. So who was the father of Adam? Jadi siapa ayahnya? Who was the father of Hawa? Siapakah ayah daripada Hawa? Who was the mother of Adam or mother of Hawa? Siapakah ibu daripada Adam atau Hawa? No father, no mother. Tiada ayah, tiada ibu. Kun fayakun. If Terjadi Allah, maka terjadilah. kalamat min Allah. Allah orders it, it is. Allah berfirman maka terjadilah. If some people imagine that Jesus is God, Jika beberapa orang membayangkan bahwa Yesus adalah Tuhan, how could he be the son and the father? bagaimana mungkin pada waktu yang sama dia menjadi anak dan juga menjadi bapa? Can the son impregnate the mother? Bisakah putra itu menghamili ibunya sendiri? Doesn't make any sense. Tidak masuk akal. How can God die? Bagaimana mungkin Tuhan mati? Even in the Bible, Bahkan di dalam Bible, we find in 1 Timothy kita membaca dalam 1 Timotius 6:15 pasal 6 ayat 16. and 16, 15 and 16, Ayat 15 sampai 16, that God is the King of kings bahwa Tuhan adalah raja di atas raja and he's immortal, dan dia tidak bisa mati. means he cannot die. Ya, artinya dia tidak bisa mati. So by the Bible's own admission, anybody that dies could not be God. Jadi berdasarkan pengakuan Bible sendiri, siapapun yang mati itu pasti bukan Tuhan. It doesn't say the Father or the Holy Ghost, it says God. Tidak dikatakan Bapa atau Roh Kudus, dikatakan adalah Tuhan. So that means if Christians say Jesus died, he could not be God. Jadi kalau orang Kristen mengatakan Yesus mati, maka dia pasti bukan Tuhan. In the Old Testament, we find that God knows everything. Di dalam Perjanjian Lama dikatakan bahwa Tuhan Maha mengetahui. And in the New Testament, we find that Jesus, peace be upon him, didn't know the hour of his return. Dan di dalam Perjanjian Baru, Yesus diceritakan bahwa dia tidak mengetahui hari penghakiman. So if God knows everything and Jesus didn't know the hour, then by definition, he could not be God. Maka jika dikatakan Tuhan Maha mengetahui sedangkan Yesus tidak mengetahui hari penghakiman, maka secara definisi Yesus bukan Tuhan. And that's why we as Muslims believe that all the prophets were great people, but they were all prophets, humans, not God. Maka itu kita sebagai Muslim percaya bahwa para nabi itu adalah orang-orang besar yang sudah dipilih oleh Allah dan kita percaya mereka bukan Tuhan. And this is the fitrah, this is the natural state of a human. Ya, ini adalah sifat asli daripada manusia. When I was younger, I grew up with all Christians and Catholics. Ketika saya masih muda, saya mengunjungi banyak gereja Katolik. So I used to go to church and they used to teach us in church. Dan saya pergi ke gereja menemui pendetanya. And they would tell us that Jesus is God. Mereka akan mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. And then they would tell us that Jesus prayed to God. Tetapi juga mereka mengatakan Yesus berdoa kepada Tuhan. And I would sit there confused. Saya mengatakan bahwa itu membingungkan. If he is God, who's he praying to? Jika dia Tuhan, kepada siapa dia berdoa? Then they would say the Father. Mereka akan menjawab Bapa. Then I would say, okay, then the Father is God. Jadi saya mengatakan benar bahwa Bapa itu adalah Tuhan. Because the Father doesn't pray to the Son.
Karena Bapa tidak berdoa kepada anak, The Holy Ghost doesn't pray to the Son. Roh Kudus juga tidak berdoa kepada anak, But if the Son prays to the Father, then the Father is more powerful. tetapi anak berdoa kepada Bapa, maka itu Bapa lebih berkuasa. And they would tell me, get out. Lalu pendeta itu mengatakan mengusir kepada Sekut Maneno untuk keluar. They would tell us that we're born with sin, or the original sin. Mereka akan mengatakan bahwa kita akan lahir dengan dosa waris. How did we get the sin? Bagaimana kita bisa berdosa? They said Adam ate from the tree. Mereka mengatakan bahwa karena Adam sudah memakan buah dari buah kehidupan, pohon kehidupan. And they said from that every child is born sinful. Dan mereka mengatakan bahwa sejak saat itu setiap manusia yang dilahirkan itu sudah membawa dosa. It's the first thing that didn't make sense. Hal pertama saja sudah tidak masuk akal. If Dondi killed somebody, may Allah protect you. Jika saya membunuh seseorang, Can I put his son in jail? bisakah saya memenjarakan anaknya Or his grandson? atau kakeknya, Or great grandson? atau cucunya atau cicitnya? No, right? Anybody agree with that? Tidak bisa, semuanya setuju ya. So if his son is not accountable for his sin, how can we be sinful from the action of Adam alayhi salatu wassalam? Jadi bagaimana kalau anak saya tidak bertanggung jawab atas dosa yang saya lakukan? Bagaimana mungkin kita bertanggung jawab untuk dosa orang lain atau yang dilakukan oleh Adam? And if we take this idea from the Christian that people are born with sin, how do we get rid of the sin? Jadi kalau kita menggunakan gagasan dari Kristen ini bahwa manusia lahir dengan dosa, bagaimana kita keluar daripada dosa ini? Then they tell us that God sent his son, his sinless innocent son, Maka mereka akan mengatakan bahwa Tuhan sudah mengutus anaknya sendiri, anak yang tanpa dosa, who's also God. yang juga Tuhan. So I don't know if he came himself. Saya tidak tahu apakah dia datang sendiri, And people killed him. dan orang-orang membunuh dia. They tortured him. Mereka menyiksanya, They put thorns on his head. mereka menaruh mahkota duri di kepalanya. According to Christians, Menurut kekristenannya, they crucified him mereka menyalibnya and they killed him, dan mereka membunuhnya. and then he died. Kemudian dia mati. And then sin is forgiven. Kemudian dosa manusia dihapuskan. How does that make any sense? Bagaimana itu bisa masuk akal? Isn't eating from a tree less of a sin than killing the Son of God? Jadi jika Adam memakan buah kehidupan lebih rendah daripada membunuh Tuhan. I have a house, Saya mempunyai rumah, alhamdulillah. alhamdulillah. I have trees. Saya punya pohon, I have an apple tree. saya punya pohon apel. If you take an apple from my tree Jika kalian ada yang mengambil apel dari pohon saya without asking, tanpa bertanya, I can forgive it. saya bisa mengampuninya, It's okay. tidak masalah. But if you kill my son, Tetapi jika kalian membunuh putra saya, wallahi, I'm coming after you. wallahi saya akan mengejar kalian. That's my son. Itu adalah putra saya. So how can killing the Son of God, Jadi bagaimana ceritanya membunuh anak Tuhan, who's God himself, yaitu Tuhan itu sendiri, cure the sin? menghilangkan dosa? Makes absolutely no sense. Sama sekali sama sekali tidak masuk akal. And if that was God, did he commit suicide? Dan kalau dia Tuhan, apakah dia melakukan bunuh diri? And if he wanted to die, why in the Bible does it say that he says, Father, take this away from me? Ya. Dan jikalau dia Tuhan, mengapa dia berdoa untuk melalukan cawan ini daripadaku? So this made absolutely no sense. Jadi ini sama sekali tidak masuk akal. If you look at Judaism, Jika kita lihat Yudaisme, they say there is a chosen people. mereka bilang ada orang-orang yang terpilih. So just because you're born in a certain family, you're from the chosen people. Ya, jadi jika kita lahir di dalam bangsa tertentu atau keluarga tertentu, kita adalah orang-orang yang terpilih itu. That sounds pretty racist to me. Ya, itu kedengarannya cukup rasis buatku. I mean, just because you're born Arab or Ajam or Chinese or a European shouldn't matter. Ya, jadi bukan karena kita lahir dari bangsa Arab, bangsa Ajam atau bangsa yang lain, terus kita menjadi orang yang lebih tinggi dari yang lain. When you look at Hinduism,
Ketika kita melihat Hindu, they worship a cow, mereka menyembah sapi. but I just ate a cow. Tapi saya barusan makan sapi, daging can't- sapi maksudnya. So it can't be God, Tidak mungkin itu Tuhan. but their God is tasty, Tapi Tuhan rasanya lezat. especially barbecued. Apalagi kalau dipanggang. Sate. Sauteed, sure. What does that tell you? That these are all paths to misguidance. Apa artinya itu buat kita? Itu artinya adalah penyimpangan ya. And there is only one right path, Dan hanya ada satu jalan yang benar, Siratul Mustaqim. jalan yang lurus. Sirat is not plural, it's singular. Sirat bukan jamak tetapi tunggal. This one truth is the truth of Islam. Jalan yang benar ini adalah jalan kebenaran dalam Islam. The same truth every prophet brought. Kebenaran yang sama yang dibawa oleh para nabi. There is only one God worthy of worship, Hanya ada satu Tuhan yang layak diibadahi, and you should follow the prophet of the time. dan kita harus mengikuti nabi itu sepanjang waktu. We are in the time of Rasulullah Muhammad alayhi salatu wassalam. Kita berada di masa setelah Nabi Muhammad SAW. So we must follow the religion that was revealed to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus mengikuti agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. And it's our responsibility to convey this message to everybody else. Dan ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk menyampaikan kepada orang lain. We have a brother in San Diego. Ada seorang teman kita di San Diego, His name is Richard. namanya Richard. You can see his videos on our channel, the One Message Foundation. Anda bisa melihat video dia di channel kita One Message Foundation. He was from an enemy gang from me. Dia berasal dari gangster ya, gangster lawan saya pada waktu itu. So when we were young, we would try to kill each other. Jadi pada waktu kita masih sama-sama muda, kami sama-sama berusaha saling membunuh. Then, alhamdulillah, when I came to Islam Kemudian alhamdulillah setelah saya masuk Islam and we started giving the da'wah, dan kita mulai berdakwah, one day he came to the park. satu hari dia datang ke sebuah taman. He didn't tell me who he is, Dia tidak mengatakan siapa dirinya and I didn't recognize him. dan saya juga tidak mengenalnya. And he asked about Islam, Kemudian dia bertanya soal Islam. and he argued with us, debated with us. Kemudian dia berdebat dengan kita. And he came again Kemudian dia datang lagi and debated dan berdebat lagi. until a third time, Sampai ketiga kalinya, then he became Muslim. alhamdulillah dia menjadi seorang Muslim. Alhamdulillah. Then, when he became Muslim, Kemudian setelah dia menjadi Muslim, his pastor, his Christian pastor, pendetanya Richard ini noticed that he wasn't in the church. mengetahui bahwa Richard tidak lagi berada dalam gereja. So they asked, "Where's Richard?" Maka dia bertanya, di manakah Richard? So the family, they told him that he went to Balboa Park, he met a guy named Uthman, he became Muslim. Kemudian keluarganya memberitahu pendeta itu bahwa Richard pergi ke sebuah taman namanya Balboa Park dan bertemu dengan saudara Uthman dan menjadi seorang Muslim. And his family cut him off. They stopped talking to him. Dan keluarganya tidak lagi berkomunikasi dengan Richard. Mereka tidak lagi berbicara dengan Richard. They kicked him out of the house. Mereka mengusir dia dari rumah. They were stuck to the church. Mereka tetap ke gereja. So this Christian pastor said, "I'm going to go debate with Uthman." Kemudian pendeta Kristen ini berkata bahwa dia akan berdebat dengan Utsman. The video is online. Ada videonya online. Alhamdulillah, he lost very badly. Alhamdulillah dia kalah dengan sangat menyedihkan. To the point that his own family, Richard's family, when they saw their preacher lose, they stopped going to that church. Kemudian ketika keluarganya melihat pendetanya kalah berdebat, mereka tidak lagi pergi ke gereja. Then alhamdulillah, his mother became Muslim. Alhamdulillah kemudian ibunya menjadi seorang His Muslim. father became Muslim. Ayahnya menjadi seorang Muslim. His mother even died on Islam. Bahkan ibunya meninggal dalam keadaan Muslim. The day she died, she was very sick, but she told him, go give da'wah. Pada hari ibunya sebelum meninggal, ibunya mengatakan kepada Richard, pergilah untuk berdakwah. And he was in the park with us when he got the call that his mother died. Dan Richard itu sedang berada di Taman Balboa itu ketika ibunya meninggal. And he started to cry. Dan dia menangis. And we have a video of this. Ada videonya. But alhamdulillah, his mother died on Tawheed.
Tetapi alhamdulillah ibunya meninggal dalam keadaan tauhid and he's a da'i now. dan dia sekarang seorang dai. So my respected brothers and sisters in Islam, Jadi kepada Bapak Ibu, saudara-saudara kami di dalam Islam, we don't want anybody to go to hellfire. kita tidak mengendaki orang lain masuk ke dalam neraka. And when we are Muslim, this is our job to call people to Islam. Dan kita sebagai orang Muslim, ini adalah tugas kita untuk menyampaikan kepada orang lain. So the first thing is for us to correct ourselves. Yang pertama, yang terpenting adalah kita mengintrospeksi diri kita sendiri. Make sure we have the right aqidah, Apakah kita sudah mempunyai akidah yang benar? that we're worshiping Allah subhanahu wa ta'ala as He ordered us, Apakah kita menyembah Allah Subhanahu wa taala sesuai yang diperintahkan? following the way of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW. Not that we have to be perfect, Tidak harus kita menjadi sempurna, but we have to try our best. tetapi kita harus berusaha sebaik-baiknya. And then take this message to all of mankind. Kemudian membawa pesan ini kepada seluruh umat manusia. This is our job. Ini adalah tugas kita. And if we don't, Dan jika kita tidak melakukan, then Allah will question us. maka Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan. We don't have to have an organization Kita tidak harus ikut bergabung dengan organisasi or a channel, atau channel atau punya channel, but we need to be involved in the da'wah. tetapi yang jelas kita harus terlibat di dalam dakwah. Whatever we can do, Apapun yang kita bisa lakukan. if we can use our money, use your money. Jika kita punya uang, kita bisa menggunakan uang kita. If you can give your time to a muallif center, then give your time. Jika kita bisa memberikan waktu kita kepada mualaf center, maka kita berikan. If you have social media like YouTube or Twitter or Instagram, Jika kita mempunyai media sosial media seperti YouTube, Instagram atau Twitter, stop putting pictures of yourself berhentilah memasang foto kita or what you're eating. atau apa yang kita makan. Nobody cares. Tidak ada yang peduli. Instead, put da'wah. Lebih baik kita pasang dakwah kita. Find the clips of du'at, Sorry. the video clips of the Atau du'at. upload video-video daripada doa. So even if you're not out there, you're promoting the da'wah to reach the people. Ya, jadi walaupun kita tidak keluar rumah, tetapi kita ikut berdakwah kepada orang lain. If you have a neighbor that's not Muslim, Jika kita mempunyai tetangga yang bukan Muslim, the month of Ramadan is coming, sebentar lagi bulan puasa Ramadan akan segera datang. take some food, Kita berikan makanan, tell them about Ramadan. beritahu mereka bahwa ini bulan Ramadan. I know here everybody knows about Ramadan, Saya tahu di sini di Indonesia semua orang tahu mengenai bulan Ramadan. but you still have 20-30% of kuffar living here. Tapi kita masih punya 20-30% yang tidak merayakannya. So use Ramadan as a da'wah for them. Maka kita manfaatkan bulan Ramadan ini untuk mendakwai mereka. Call them to tawheed, Undang mereka untuk bertauhid, to the worship of the one Allah, untuk menyembah hanya kepada satu pencipta. not to worship the creation, but to worship the Creator. Tidak untuk menyembah ciptaan, tetapi untuk menyembah sang pencipta. And I hope Allah accepts me and all of you for this job that was the job of the prophets. Dan saya berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menerima saya dan juga untuk Anda semua untuk berdakwah. So I will open up for questions now. Ya, sekarang boleh waktunya bertanya. Silakan jika ada yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. My name is Ferry Sheikh Imam. Your name is? I came across your channel around end of 2021, and I was so blown away by the way you brought your da'wah. Ya, dua. Jangan terlalu dekat Pak ininya mic-nya supaya nggak pecah suaranya. Jangan terlalu dekat ya. Jauh dikit tuh. Nah gitu ya. So anyway, Go ahead. so I'm blown away by your da'wah. I've been seeing many videos, and I think it's a great opportunity. Thank you, Patoli, for bringing Sheikh Imam to Malang. It's such an honor to be here. I mean it. You're my favorite da'i since 2022. So Jazakallah khair. such an honor. I'm shaking literally. Anyway, I wanted to ask you. Actually, a few things. Just personal curiosity. So when you confronted
David Wood and his gang a few times. And then afterwards, I'm curious, how was the aftermath? Because David Wood hasn't uploaded any videos. Again, I see his YouTube channel is not active anymore. So what's the follow-up on that? Second question I have, if you may. What's your opinion on the confrontation between Ali Dawah and Sajid? Because I've noticed that they mentioned you in that discussion, but I haven't seen any clips. So, third question is, if you may, last question, what's the secret behind you being so sharp? When you have a dialogue, you're so sharp, you can immediately answer. I mean, what's the secret? Is there any hidden prayers that I don't know? Thank you. Jazakallah khair. Hidden karomah. Masya Allah. Thank you. Alhamdulillah. First of all, Jazakumullahu khairan for the compliments, and even if I'm not deserving of it, I appreciate it. And we ask Allah to continue to grow the da'wah. It is people like you who forward the videos and pass them on, and many people who I don't know that translate them, that really grow the da'wah. For me, I'm just the one guy who goes and gives da'wah on the street. I'm nothing special. The da'wah is by the will of Allah and the help of all the Muslims. Regarding your first question, David Wood, alhamdulillah, he came to San Diego with Shimon, the dog guy, the barking guy, and the crook, and we didn't know they were coming. It was in Ramadan, in the last 10 days, and they had planned it for months, because later on the brothers saw their videos. I don't watch any of their channels, so I didn't know. I didn't know who they were. I had heard the name Hammer Time. I had never heard the crook or anything like that, or Sam Shimon. I think people had sent me maybe some clips of them barking or something, but I didn't know who they were. We were out giving da'wah, as we regularly do, with our regular camera and the regular brothers. And then they came with their crew, and the video I'm sure you saw, with cameras and men and people that they flew. And they came from other parts of the country, some from New York, some from Arizona, some from other states, Allahu Alam. But they all paid their money, they flew out, they spent the night, they came out. And alhamdulillah, Allah is the witness, and them blaming each other for the loss is a witness that they lost. Sam Shimon didn't even say anything. We told him, come talk to us, he just ran away. Because he's only good when he's making videos in his bathroom. When he faces people, it's finished. The crook, you saw him fall apart. Wood, Hammer Time, he realized he lost. He decided to come back. Again and again and again. And every time he came back, we had more people become Muslim. Alhamdulillah. Since that time, we can verify with names and addresses, we have about 1,700 people that became Muslim. Wait. Ibu-ibu, perlu diterjemahin nggak, Ibu? They want to understand. Go ahead. You know the story. You watched the story. Go ahead. Mohon maaf ya Bu ya, ini sepertinya terlalu semangat itu tadi pertanyaan. Beliau juga terlalu semangat menjawabnya gitu. Ibu-ibu semuanya pada bengong semuanya. Jadi gini Bu, Bapak ini sudah mengikuti channel beliau di YouTube. Channel beliau ini namanya One Message Foundation. Beliau ini jadi kalau boleh dibilang adalah pendakwah jalanan begitu Bu. Di Amerika mereka boleh berdakwah di jalan atau di taman begitu. Nggak ditangkap Satpol PP Bu kalau di sana Bu ya. Nah kemudian Bapak ini tadi bertanya bagaimana waktu itu perdebatan antara beliau dengan beberapa apologet dari Kristen ya, pendeta dari Kristen. Jadi ceritanya pada waktu beliau setiap minggu beliau tuh berada di taman itu berdakwah, membagikan Quran gratis, membagikan pamflet kepada setiap orang yang melalui tenda beliau. Nah, beliau tuh didatangi oleh 3 orang Kristen yang memang sudah puluhan tahun kerjanya menghujat Islam, Bu. Gitu ya. Mereka ini datang ada yang dari kota yang jauh, naik pesawat berjam-jam sampai bertemu dengan beliau, hanya tujuannya ingin mempermalukan beliau. Tapi alhamdulillah dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala, beliau bisa menjawab semua pertanyaan orang-orang Kristen itu. Bahkan setelah debat itu sampai sekarang kurang lebih hampir setahun, sudah ada kurang lebih 1.700 orang menjadi Muslim. Allahu Akbar Bu. Allahu Akbar. Masya Allah. Please continue.
And we're estimating that if we take a lot of the online shahada, it's going to be about 2,000. Kalau diperkirakan melalui juga yang syahadat yang online, kurang lebih ada 2.000 orang, Bu. Masya Allah. And we challenge them that with David Wood, with Sam, with the Crook, from our debates, to show us not even one Muslim left Islam. Nah, jadi beliau justru menantang orang-orang Kristen itu untuk memperlihatkan kepada beliau, ada nggak orang Islam yang keluar dari Islam gara-gara debat itu. At that time, our channel had maybe less than 10,000 subscribers. Pada waktu itu channel beliau ini kurang lebih mungkin hanya 10.000. Now we're at 373. Sekarang lihat channelnya Bu, sudah 373.000 subscriber. Masya Allah ya. David Wood had about 700,000 subscribers. Nah, yang pendeta Kristen itu namanya David Wood punya subscriber kira-kira 700 ribuan. Now he's at 0. What? Now stop. Allahu Akbar. Sekarang Finish. Allah Gone. Akbar. Channel ended. He gave it up to Hatun. I see. Jadi diberikan kepada orang lain. Jadi orang yang mendatangi beliau itu dia sudah merasa kalah, bahkan bolak-balik datang, kalah lagi gitu. Akhirnya channel dia sekarang diberikan kepada orang lain. Alhamdulillah. Hammer time, the lady boy. He wears women's clothing, yeah. Serious. He wears women's clothing. Ya. Jadi orang itu, ibu-ibu ya, bapak-bapak ya, yang mendatangi beliau ini itu saking menghujat Islam, beliau tuh sampai pakai baju perempuan di YouTube, gitu ya. Jadi udah seperti banci, Bu, gitu. The enemy of Allah, Dia adalah musuh Allah Subhanahu wa taala. Islamophobe. Dia juga seorang Islamofob yang istilahnya membenci Islam. His da'wah is finished. Sekarang dakwanya dia sudah selesai, sudah habis. Channel is gone. Channelnya sudah hilang. And we ask Allah to guide him. Dan kita mohon Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan hidayah kepada dia. These people, they know Islam is the truth. Mereka mengetahui bahwa Islam itu yang benar. When they turn the camera off, they're very nice. Ketika mereka mematikan kamera, mereka sangat ramah. They just want to make money. Karena mereka ingin mencari uang. That's why I don't take any money from OMF Sedangkan Syekh Uthman ini tidak mencari uang sepeser pun dari channelnya. or Masjid Ribat. Oh, sorry. Masjid Ribat, the masjid. Oh, atau juga mengambil uang untuk dari masjid gitu. I work, I make my own money, Dia bekerja sendiri, dia mencari uang sendiri. and then I spend it on da'wah. Kemudian dia menggunakan uang itu untuk berdakwah. Because I believe my Allah will reward me for it. Karena beliau percaya Allah Subhanahu wa taala akan menghargai usaha beliau. And I have challenged all the Christian apologists around the world. Dan dia sudah menantang seluruh pendebat Kristen di seluruh dunia. If one can come forward Jika ada satu yang berani datang, who doesn't have a Patreon, yang tidak punya maksudnya kami tidak mempunyai seperti dana gitulah, who doesn't get paid, yang tidak dibayar, not by a church tidak membeli gereja, or a Islamophobe group, atau bukan berasal dari kelompok yang Islamofobia, to come forward and debate us. silakan datang untuk berdebat dengan beliau. Till now, nobody. Sampai sekarang tidak ada. So the choice is dunya or akhirah. Jadi pilihannya adalah Dunya, worldly life, money, Jadi sekarang pilihannya adalah dunia atau akhirat. or akhirah. We choose the akhirah. Kita memilih akhirat. They can have the dunya, Mereka bisa memiliki dunia, but Allah will not give it to them. tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan kepada mereka. Even in dunya, Allah will make us successful, and the akhirah. Meskipun di dunia Allah akan memberikan sukses dan juga di akhirat. What was your second question? My second question was your opinion on Sajid and Ah. Ali Dawah, because they mentioned you. Our brother Ali Dawah, may Allah protect him, and our brother Sajid Lipham, may Allah protect him, are both good brothers. Whatever they have between each other, I always suggest that they solve it offline. And they mentioned me because I have good relations with both of them, and I wanted to coordinate for them to not argue online and to discuss it offline. And still, that is my advice to all the du'ats, that if you have an issue, discuss it offline, don't make a scene from it. I love them both, I have nothing against either one of them. And I have good relations with both. Yang ini kayaknya nggak perlu terjemahin ya.
Nggak usah ya. Oke. Maaf ya Bu ya, ini ada perseteruan sedikit lah internal di dalam kalangan Islam sendiri, tapi tidak perlu kita bicarakan di sini. Ya. Nggak penting juga nih Bu ya, nggak penting buat kita. Silakan. The last question, how am I so sharp? I'm not. Jadi Bapak ini bilang bahwa Syekh Utsman ini sangat pintar, sangat cerdas gitu ya. Beliau bilang tidak. It's all by the will of Allah. Semuanya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. We depend on Allah. Tergantung pada Allah Subhanahu wa taala. These Islamophobes, many times they're more educated than us. Orang-orang yang ikut kelompok Islamofobia itu mereka banyak yang lebih tinggi pendidikannya daripada kita. They have better funding than us. Dan mereka mempunyai dana lebih besar daripada kita. They have government supporting them. Mereka punya dukungan dari pemerintah juga. Some of them make millions of dollars. Bahkan beberapa dari mereka sampai menghasilkan jutaan dolar. They have better mics and cameras and equipment. Mereka punya peralatan-peralatan yang jauh lebih canggih. But we have something they don't have. Tetapi kita punya sesuatu yang mereka tidak punya. An-Nasra min Allah. The help of Allah. Hanya bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. And by the will of Allah and the tawfiq of Allah, we will hope that Allah will give us the nusra to continue to respond to them with evidences and to shut them up. Dan insya Allah dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala kita bisa membungkam mereka. Ya, kita bisa mengalahkan mereka. Insya Allah. I don't do any kind of special dhikr, I don't eat any kind of special food. Jadi dia tidak berzikir khusus, dia juga tidak makan khusus, hanya makan beef. No, I like beef. Not any special beef. Nasi goreng. I like chicken. The only thing is, I try to live my life in accordance with the Quran and what is established from Sahih Hadith from Al-Mustafa alayhi salatu salam. Jadi beliau ini hanya mencoba sebaik mungkin untuk hidup sesuai dengan Quran dan Sunnah, juga berdasarkan hadis sahih. Ya. And this is my advice to all of you. Dan ini adalah nasihat dari saya untuk kepada Anda semua. Live by the Quran and Sunnah. Hiduplah berdasarkan Quran dan Sunnah. And Allah will protect you. Dan Allah akan melindungi kita semua. Keep your niyyah, your sincerity for Allah. Jaga niat kita dan kita harus menjadi orang yang tulus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. And Allah will use you. Dan Allah akan membantu kita. Any more questions? Ada pertanyaan lagi? Ibu-ibu silakan Bu. Tanya Bu, mau nikah lagi nggak Bu? Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ibu Yanti ya? Bertanya, alhamdulillah saya dilahirkan dari kecil di sini. Alhamdulillah, sebuah born Muslim. Untuk saat ini saya sangat sedih sekali karena untuk Muslim di Indonesia atau mungkin kalau untuk luar itu saya kurang paham ya. Itu setelah Rasulullah tiada itu kan banyak kayak ulama-ulama besar itu penerusnya, dan itu sekarang istilahnya banyak perselisihan pendapat. Nah di situ banyak karena beda pendapat menjadikan Muslim itu tidak rukun atau saling berpecah belah. Mereka memahami bahwa pendapatnya beliau yang paling benar itu. Nah kadang-kadang kita juga mau mengaji, mau mengadakan apa ya istilahnya dakwah seperti itu, kita masih ada rasa ketakutan, bahkan kadang-kadang kita disebut radikal kalau kita menjalankan sesuai sunnah dan hadis Rasulullah seperti itu, maksudnya sesuai hadis dan Al-Quran. Mohon penjelasannya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu. Yeah. So this lady is very concerned about the groups in Islam, right? So they have so many differences in the opinion. So what do you say about that? So when we see many groups in Islam, Kalau kita melihat banyak kelompok di dalam Islam, we know this is a prophecy from the Prophet ini ﷺ, sebenarnya adalah nubuat dari Nabi Muhammad SAW who told us that the Ummah will split into 73 sects. yang mengatakan bahwa umat Islam akan terbagi menjadi 73 golongan. And we see that today. Dan kita sudah melihat itu hari ini. But then Rasulullah ﷺ also told us how to know which one is right. Tetapi Nabi Muhammad SAW juga mengatakan kepada kita bagaimana caranya kita mengetahui mana yang benar. He said all of them will be in the hellfire except one.
Dia mengatakan bahwa semuanya akan di api neraka kecuali satu. The Sahaba asked, who are they? Kata sahabat, siapakah mereka? He said, they are the one that will be upon what I and my Sahaba are upon. Beliau mengatakan bahwa mereka adalah orang yang bersama saya dan juga para sahabat pada hari akhir. In another hadith, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam told us Di hadis yang lain, Nabi Muhammad SAW juga mengatakan hal yang demikian, that a time will come which will be like some parts of a dark night. bahwa akan ada suatu masa seperti masa yang kegelapan. And you'll see a lot of disagreements and fitan. Dan kita akan melihat banyak tidak kesepakatan ya di antara kelompok dalam Islam sendiri. So he said, hold on to the Quran and my Sunnah. Beliau mengatakan berpeganglah kepada Quran dan kepada sunnahku. And the Prophet ﷺ told us, Dan Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, the best generation is my generation. generasi yang terbaik adalah generasi Nabi. And then the one after that, Kemudian satu generasi setelahnya, and the one after that. kemudian satu generasi lagi setelahnya. So from this, we can know who is right from wrong. Jadi dari sini kita bisa mengetahui mana yang salah, mana yang benar. We look at what's in the Quran, Kita melihat apa yang ada di dalam Quran, what is sahih from the Prophet ﷺ, apa yang sahih daripada Nabi Muhammad SAW, what did the Sahaba do, apa yang dilakukan oleh para sahabat, what did the great ai*imma around them, the tabi'un and taba tabi'un, what did they do? apa yang dilakukan oleh para imam pada zaman tabi'in dan tabi'ut tabi'in. And that will tell you who is right from wrong. Dan dari situ kita bisa melihat mana yang benar, mana yang salah. So whoever follows the Quran and the Sunnah and the way of the Salaf, Dan jika kita mengikuti Quran dan Sunnah dari salat, then you know this is the right one. maka kita mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. And whoever makes new things, Dan siapapun yang membuat hal yang baru, then you know this is wrong. maka kita tahu itu adalah Because the Prophet ﷺ told us, maka kita tahu bahwa itu adalah sesuatu yang salah karena Nabi Muhammad SAW sudah mengatakan kepada kita, kullu bidatun dalala. Every innovation is misguidance. setiap yang baru daripada ibadah itu adalah bid'ah. Wa kullu dalalatin finnar. And every misguidance will end you in the hellfire. Dan setiap bid'ah tempatnya di neraka. So evaluate, weigh with the Quran and the Sunnah. Maka kita evaluasi, kita timbang dengan Quran dan Sunnah. That's it. Kira semoga menjawab pertanyaan Ibu. Ada lagi yang mau bertanya? Please. I think you can just give them one. So you don't. Pukhto ya dah. Waalaikumsalam. Bakhair. Assalamualaikum. Welcome to Indonesia. I was speaking in Bahasa Indonesia. So I have to speak in a little bit in Indonesian language, a little because I see some. Saya dari Pakistan, saya tinggal di sana, dan di saat kuliah kita mulai dakwah karena setiap minggu kita keluar dan pergi ke teman-teman yang lain yang mana belum tidak sholat dan tidak pergi ke masjid, kita panggil dia ke masjid buat sholat dan buat apa-apa. Karena kalau di sana nggak apa-apa, kalau di sini di Indonesia saya tanya sama beberapa teman-teman karena saya selalu sering di Indonesia ke masjid dan duduk sama ulama seperti Syekh Uthman dan yang lain-lain, saya belajar dari dia. Saya juga orang ilmu, murid ilmu, saya nggak ahli, saya nggak tahu. Berapa lama di Indonesia? Kurang lebih 2 tahun. He lives here 2 years and speak Indonesian very well. MashaAllah. Pukhto desa So you must stay here. I think he's We married both here. are from same places. Saya belajar. Ya. Yeah, Mungkin bisa langsung bertanya dalam bahasa Pakistan, nanti bisa diterjemahkan gitu. Oke. Tapi yang sedikit saya mau, karena saya nggak tahu di sini orang bilang kalau saya ke sekolah atau di Surabaya saya punya dua rumah dan dua-duanya tetangga Kristen, orang Kristen. Berapa kali saya mikir saya mau panggil dia ke Islam, tapi kalau saya tanya sama teman saya atau istri saya, dia bilang nggak boleh. Saya nggak tahu kenapa, tapi di sini nggak boleh, tidak boleh. Saya paham semuanya bahasa Indonesia, tapi yang cuma dua hurufnya saya nggak paham. When I was talking to them,
that in Indonesia, أخطو يا جماعة. Ji, because we have the channel. خاخا English Okay. كم زي The Swati, ma'am. سواتي منهم سواتي يوسف زيي منهم يوسف زيي Oh, subhanallah. الحمد لله. Um, Okay, go ahead English. زمان سؤال ده وكان جمهور في يونيفرسيتي أنا English or Pashto? I was speaking about English as well. Okay. When I was in university, every week we have to go for a Shambhi Jumma and for the speech, usually in Pakistan like that. So every week we go for 3 days, 10 days, and 4 months. You know that. So we call the people to masjid, those people who don't salat and don't come to masjid, they just only pray the Jummah salat. Then we usually call them and they sometimes come for the sake of us, for the sake of Allah, but we go to them and they come to the masjid. So, but here, when you go to someone and call him, so they a bit say that that's not okay. They say what? They Not- say that not it's okay means not irrespectable, allowed. Some kind of like that. They said that tidak boleh, maksudnya Not allowed. That means like not okay. Means not allowed. Really? It's illegal? Yeah, Although you I get will explain you permission, later. Okay. That saya dari sini, I'm from masjid or like that. But after watching your channel and I like the most Muhammad Hijab and you as well. But after watching this, so I started a little bit because the Sattam, the security guards, especially in the colonies, they don't salat. I see them when I go to masjid, they don't salat, they don't go to masjid, even the Jummah. So I started a little bit giving them food and trying because when I come to Indonesia from Pakistan, I knew in my heart that I have to come here. I know this is a Muslim country, but still where I can try, I will try my best. But when I came here, so the problem is boleh to the boleh. That is not okay. I'm confused about that. So I don't know. You both are here. You from the Dawa and he's from here. So I don't know what to do. MashaAllah. Please come. Go ahead. You answer, I will translate. No. Later on, maybe I can add something. Is it illegal here? No, please answer from Okay. your perspective first. So my perspective, and I don't know the laws and regulations here. My first time in Indonesia, Cinta Indonesia? Cinta. Cinta Indonesia. Zumlag lagis da kom kha khair. Allah subhanahu wa ta'ala ordained upon us Amr bil Ma'ruf wa Nahy al Munkar. كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. So nobody can stop you from Amr bin Ma'ruf and Nahy al-Munkar. It's not the job of any one jama'ah or from a masjid administration. No, every Muslim has to do it. So if you see a Muslim not making salah, it is your responsibility to advise them and tell them nicely. Because Rasulullah sallallahu alayhi wasallam said, "Man tarku salah faqad kafar." Whoever abandoned salah has clearly done kufr. So no doubt that if you see Muslims not making salah, you should remind them in a nice way. You don't want to be rude, you don't want to be insulting. With hikmah, like you did with some food and things. And also, if it's difficult for you, you can forward videos, like a lot of people they do. They'll take like a nice clip from a sheikh or a da'i, and you'll forward it as a reminder. And sometimes people, maybe they don't like to hear it from you, but they watch a video and it clicks in their head. When there are ulama and tullab ilm and shuyukh and du'at coming with programs, you can invite them to the program. You can share on your social media. But in any which way, you must invite towards good and forbid from what is evil. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam told us that if you see an evil, change it with your hand. If you're able to. إذا لم يستطيع, if you're unable to, then bilisanak, then with your tongue. Yeah, meaning saying something. If you're unable to, if they say you cannot, then you must hate it with your heart. وَذَاكَ أَدْعَفُ الْإِيمَانِ, and that is the lowest level of iman. So to accept sin is you're done with iman then. So you always have to do your best in whatever level you can. Yeah. I'd like to add something for his question because I Go understand the condition Go ahead. in Indonesia. What you say is all true,
But in Indonesia, the government has the rules about how to spread the religion to the people who already has or Islam. have the religion. Ya, jadi begini Mas ya. Jadi di Indonesia itu ada sebuah keputusan menteri bersama antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 79 ya, yang mengatakan atau melarang orang untuk mensiarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Nah, cara-caranya disebutkan di peraturan itu. Contoh misalnya tidak boleh memberikan misalnya makanan atau apapun ya, sembako atau apa, tetapi di baliknya ada upaya untuk memurtadkan orang tersebut dari agama mereka. Kecuali kalau untuk bantuan sosial, bencana alam itu tidak apa-apa, tetapi kalau di baliknya ada tujuan untuk memurtadkan orang atau sekelompok orang, itu yang tidak boleh. Itu yang saya tanya. Ya, satu lagi itu yang pertama. Yang kedua, kita juga tidak boleh datang ke rumah door to door ya, menawarkan agama kita kepada orang yang sudah beragama, itu juga tidak boleh. Masalahnya di Indonesia mereka tidak melihat hal tersebut itu melanggar peraturan pemerintah. Jadi kalau ada orang yang datang ketok-ketok ke rumah ibu memberikan pamflet atau membagikan Bible gitu ya, itu orang-orang yang melihat, yang menerima tidak melihat itu sebagai pelanggaran aturan pemerintah. Jadi dianggapnya hanya sebagian orang-orang yang ingin hanya ya berdakwah biasa gitu. Padahal ada aturannya, tidak boleh gitu. Itu yang pertanyaan saya. Ya. Kalau di negara yang lain-lain, kalau di negara yang lain di India, Pakistan, Saudi Arabia, Ya. so negara yang lain-lain ini hampir boleh. Ya. Negara Europe juga boleh hampir orang di dalam maksudnya jalur belakang dia pergi ke Katolik dan Kristen, dia panggil dia buat Islam dan buat agama, dikasih Quran di bahasa dia biar dia mengerti bahasa Islam apa itu. I was speaking that he's still saying that there is no way that you call someone door to door or go, because there is some rules you have to follow that. And I was telling him that in other countries like Pakistan and India, most of the countries that you can go and you call somebody to masjid and to follow Islam. That was my question, but I still confused. I'm sorry. So what you can do, inshallah, we have our brother Hani here as well, we have our brother Dandi. Afterwards you can sit with them, they have da'wah programs. Alhamdulillah, you can join with them and benefit from using the legal ways of da'wah in the country. And the links. And the links. Ya, jadi begini, saya tadi mau menambahkan sedikit bahwa pelanggaran-pelanggaran yang tadi saya sebutkan itu masalahnya tidak ada yang melaporkan, karena orang masyarakat sendiri tidak tahu bahwa itu adalah pelanggaran begitu. Jadi tidak ada yang melaporkan. Walaupun dilaporkan pun mungkin saja atau kemungkinan besar juga tidak diproses begitu, karena tidak terjadi tindak kriminal begitu. Tidak ada yang terluka, tidak ada yang dirugikan begitu. Jadi hal seperti itu memang aturannya tuh seperti masuk aturan karet begitulah. Hanya aturan tapi tidak ada yang menjalankan gitu. Tetapi ya kita sama-sama tahu Islam, Kristen itu memang dua agama yang sama-sama agama misi. Ya, misi artinya mereka mengajak orang untuk masuk ke dalam agamanya. Islam pun juga begitu. Tetapi bedanya di dalam Islam kita hanya menyampaikan walaupun hanya satu ayat ya. Tetapi kalau Kristen kan mereka ada yang disebut dengan amanat agung. Ya, amanat agung itu menyuruh mereka untuk pergi ke seluruh dunia, jadikan semua bangsa murid Yesus dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. I'm referring Matthew 28:19. Jadi kalau belum dibaptis, pekerjaan mereka belum selesai. Kalau kita Islam hanya menyampaikan kepada orang, mengundang mereka ke dalam Islam, kita hanya menyampaikan walaupun hanya satu ayat. Tidak ada misi-misi yang sampai harus datang ke rumahnya, ketok-ketok, bawa makan dan segala macam. Tidak seperti itu. Ya, jadi masalahnya di Indonesia hukum itu sendiri belum bisa berjalan dengan seperti yang diharapkan gitu. Yang dekat near to my neighbor, he didn't eat pork, and he's actually very much light and do things that
that likes Islam, but actually the problem is that I can call him because my friends, sometimes my family members said, don't call him, that's not okay, and sometimes stuff like that. So inshallah, you have organizations That's how we like can this. You can speak to them. Alhamdulillah, they do da'wah here, legally, I hope. Yes. And inshallah, then you can work with them, inshallah. Ya. Nanti kita ngobrol ya. Yeah, inshallah. Silakan kalau ada yang mau bertanya lagi, silakan. Faddal. Ya, sebelumnya terima kasih untuk tim dari Sofia, khususnya Pak Dondi, karena dakwahnya bagus, kayak benar-benar bermanfaat. Khusus di YouTube sama Pak Menahem Ali itu sangat bermanfaat banget. Khususnya untuk jawab subhat dari kalangan Kristen itu, berarti kan subhat-subhat mereka bukan subhat, dan Pak Dondi kayak di YouTube-nya itu memberikan kayak jawabannya gimana sih, kayak itu bermanfaat banget karena saya sih lihat. And for Sekulman, thanks. Finally, I can see you in person here. I'm very glad to see you here. My question is, I have in my family, I have uncle. He is priest in church. He is active in church. Do you any suggestion to me how I do give him a da'wah? Because I worry if I speak about this kind of stuff, like give him da'wah about Islam, and then to debunk his religion. I worry if that will make him angry, and that will make our relationship spirited like that. Yeah. I myself very confident that I can debunk Christianity, because using contradiction and then scientific error in the Bible, I very confident about that. Do you have any suggestion for me how I start to give him da'wah? Yeah. Ya, jadi Bapak ini bercerita bahwa beliau punya paman ya. Punya paman yang seorang pendeta. Oh, seorang paman pendeta. Ya, seorang pendeta di sebuah gereja. Beliau bertanya kepada Syekh Utsman, apakah Syekh Utsman punya saran begitu ya untuk Bapak ini bagaimana untuk mendakwahi paman beliau? Alhamdulillah, yes. The first thing is, you can translate, it's very important that you don't give up. Yang pertama kali, jangan menyerah. It's your uncle, you don't want him going to the hellfire forever. Ya, Mas itu adalah paman Bapak ya, dan Bapak tidak mau pamannya kan masuk neraka. Secondly, da'wah should be given with hikmah. Kedua, dakwah harus harus ada hikmah gitu ya. Because he's older than you don't want to challenge him. Ya, jika dia lebih tua dari Bapak, tentu saja tidak boleh menantang beliau gitu ya. But maybe ask him nicely that I was reading the Bible, I saw these contradictions, can you educate me? Ya, mungkin caranya adalah memperlihatkan Bible dengan kontradiksi dan minta tolong dia menjelaskan kepada Bapak gitu. Maybe you can tell him, I saw this crazy guy named Uthman on YouTube. Mungkin Bapak ini bisa bilang ke pamannya, melihat ada orang gila seperti Syekh Utsman gitu. Tell him, you can show him the video. Ya, bisa memperlihatkan videonya Syekh Utsman kepada pamannya. And then ask him, what do you think? Nah, bisa bertanya kepada dia bagaimana pendapatnya. And if he gets angry, leave it. Kalau dia marah ya sudah, tinggalkan saja. But then later, pick it back up. Tapi kemudian nanti dia bisa kembali with kindness. Dengan kebaikan. Tell him how you love Isa ibn Maryam. Bagaimana kita mencintai Isa putra Maryam. Maryam alaihi salam. Maria alaihi salam. How all the prophets are mentioned and we love them. Bagaimana kita mencintai semua nabi ya. But then ask him kemudian if Lut alaihi salam is a righteous servant according to the Bible. Ya. Bisa ditanyakan kepada pamannya, bagaimana dengan Lut ya, orang yang disebut soleh di dalam Bible. Then how could he get drunk and have sex with his daughters? Bagaimana dia bisa mabuk dan menghamili dua putrinya? More than once.
Lebih dari sekali. Ask him if he had a bishop or a preacher that got drunk and had sex with 2 of his daughters and got them pregnant, would he follow him? Nah, jikalau ada pendeta lain misalnya yang mabuk kemudian menghamili 2 anak perempuannya, apakah dia akan mau ngikut seperti itu gitu? So how would we be expected to follow Lut alayhi salam in his time? Jadi bagaimana kita mau mengikuti apa yang dilakukan oleh Lut pada zamannya? And the Quran says Lut alayhi salam is free from this. Sedangkan Al-Quran mengatakan bahwa Nabi Lot itu terlepas daripada semua dosa seperti itu. So ask him, what do you think is the better message? Kira-kira ditanyakan ke pamannya, mana yang pesan yang lebih baik? Nicely, with hikmah. Dengan cara yang paling baik, dengan hikmah. And our brother Hani used to be a priest, and brother Dondi also has background. Maybe you can take them with you to speak to him Ya, nicely. Itu di belakang ada Kohani, mantan pendeta gitu ya. Bisa He likes- dibawa sekali-sekali gitu ketemu He pendetanya. likes to be in the background, mashallah. Iya. Menjawab ya, mudah-mudahan menjawab pertanyaan ya. Any more questions? Ada lagi yang mau ditanyain dari ibu-ibu nih? Ibu-ibu baru, yang lain belum nanya nih. Silakan Bu-ibu. Ada yang mau bertanya Bu? Sampaikan dalam bahasa Indonesia saja, mudah-mudahan beliau paham. I heard Silakan. Ada yang non Islam di sini nggak ya? that. Nggak ada ya? Katanya mau ada yang ini non Muslim mau datang gitu. Nggak jadi datang. Waduh, padahal kita udah tunggu ya padahal ya. Baik, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Shukran Sheikh, may Allah bless you. You salute how you get step last year. Yeah. My question is maybe similar. What after you meet with Samsi in Heidi Park speakers conference, what happened after that? Because I waiting for a new video, maybe you make podcast with him after maybe clarify something. Because in his channel, he still have a video about you. Yes. He's not raised or something. I'm still waiting. Maybe after you meet with him in person, you will make a podcast with him. Maybe with clarify something. My second question maybe about Daniel. After your conversation with him in AIM, what happened after that? Are you speaking with them in off camera behind the scene? Are you still maybe you're in the team in AIM will still invite him in AIM or what? Alhamdulillah, our brother Shamsi, may Allah protect him, may Allah reward him for the good that he's doing. He made some videos, it was before ever meeting me, and we met, alhamdulillah, we had a good, positive conversation. After that, we spoke on the phone more. From my side, there's no videos against him. On his side, that's up to him, right? But alhamdulillah, when we actually met in person, it was very positive. And when we spoke, it was very positive. My side, I have nothing against any of them. So alhamdulillah. Regarding Brother Daniel, may Allah protect him. He made some statements that we feel were incorrect. And we wanted to talk to him offline, not in front of the camera. But he told Sheikh Kareem, I want to discuss this in front of everybody live. So we had a discussion. And obviously when it came to the issue of Mamatis and Hayatis between the Deobandi school of thought, he didn't seem to understand the differences. Since then, I have been in touch with some of the Deobandi du'at and scholars and so on. We've discussed some issues. And inshallah, we will have a podcast with some of them to clear up some of these issues for the ummah. From my end, I don't have any problem with any of them, alhamdulillah. We all make mistakes, we all have shortcomings. Anybody on the Quran and the Sunnah that is upon the right aqidah and things is welcome to AIM, alhamdulillah. And we hope that the du'at will continue to work things out offline.
to keep a united face of Islam in front. Myself personally, I don't have any issues with anybody. If I see a mistake, I will speak to people offline. And if that doesn't work, then sometimes we'll make a clarification about the mistake, not to attack the person. Right? People that attack me without even speaking to me or try to find faults, usually because they have some kind of hasad or disease in the heart, may Allah cure them and may Allah protect us from it. Mohon maaf ya, yang lain yang nggak paham bahasa Inggris, mohon maaf saya nggak terjemahin nih. Karena ini sebenarnya hanyalah beberapa insiden kesalahpahaman antara beliau dengan teman-teman muslim yang lain. Ini dua penanya tadi menanyakan hal yang seperti itu, jadi saya pikir tidak perlu kita ceritakan lah ya di sini ya. Tidak baik kita menceritakan tentang kesalahpahaman di antara sesama muslim gitu. I don't translate because That's good. yeah, this one is not Love and harmony. ya. Jadi begitu lebih baik saya tidak terjemahkan. Baik, ada yang tanya, I remember after you debate with David Wood, Anthony Rogers, and also Sam Shamoun at the time, the first time, you invited them to come to your house, right? I did, iftar, yeah. For dinner, right? Yeah. Did they come? They did not come. Oh, I see. Okay. Yeah. Somebody. Once they said they were going to come, but when they turned the cameras off, they thanked me, but they were like, no, because we wanted to show them books and things like this, and they didn't really want to see, so. Oke. Saya bertanya tadi sama Syekh Utsman, pada waktu pertama kali beliau didatangi oleh apologet Kristen yang akhirnya malah booming, beliau pada akhir pembicaraan itu sempat mengundang mereka untuk datang ke rumah beliau untuk melihat sendiri buku-buku kitab-kitab beliau yang ada di rumah, buku tafsir, buku hadis. Mereka disuruh melihat sendiri, tapi akhirnya mereka tidak mau datang, gitu ya. Okay. They're still welcome in case they're watching. Still watching. They're still welcome to come to my house and have dinner and eat and ask any questions and look at any book if they're watching as a message for them. Oke, ya. Jadi Syekh Utsman ini masih membuka undangan ya kepada para apologet yang datang pada waktu itu, David Wood, Anthony Rogers, and Sam Shamoun, untuk datang ke rumah beliau, untuk tetap makan malam gratis, nggak usah bayar, untuk tetap bisa melihat kitab-kitab yang ada di rumah beliau. Beliau kitabnya dari ujung sampai ujung gitu, banyak sekali kitab tafsir, kitab hadis, semuanya ada. Jadi undangan ini tetap terbuka gitu ya untuk mereka. Also Christian Princess. Oh iya, juga undangan atau tantangan kalau misalnya yang bernama Christian Princess mau datang, dipersilakan juga gitu. Paham ya Christian Princess ya? And if he thinks he's a woman, Oh, he thinks a woman. If he thinks he's a woman, Oke. Jadi kalau dia pikir dia adalah seorang wanita, because he doesn't want to show his face, dan dia tidak mau menampakkan wajahnya, we'll get a niqab for him. kita ada nikab buat dia ya, buat tutup muka begitu ya. Inshallah. Ya, baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada lagi, mungkin bisa saya kembalikan ke moderator, ya. Atau Kohani ada yang mau disampaikan? Ini mantan penginjil, mantan pendeta ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Juli Jawa bekerja naik ke Indonesia. Kemarin saya Usman di Malaysia ini bekerja naik. Jadi insya Allah mohon doanya, mohon doa dari sekarang, dari kapan yang lain, nanti di bulan Ramadan kita akan mengumumkan secara terbuka tentang untuk mengundang beliau ini nggak mudah. Posisi yang naik itu diintimidasi oleh pemerintah India, jadi akan kita undang sebagaimana saya mengundang dulu sebagai tamu negara. Dan ini butuh biaya yang luar biasa besar. Jadi tapi kalau Allah ridho pasti bisa. Itu yang saya mengumumkan hanya itu. Terus untuk teman-teman di Jakarta, kalau di Malang mungkin ada teman-teman non-muslim, ada pendeta, penginjil yang pengen tanya-tanya Islam, bisa ke Mall Center Hagia Sophia, bisa datang ke gedung Mall Center. Kalau di Jakarta bisa ke tempat Dodi di apartemen Cibubur Village, bisa ngobrol langsung, baik masih non-muslim ataupun teman-teman muslim. Mau lihat-lihat Bible kuno juga Ya, ada banyak. Bawa tadi. Bawa, Bible-nya mana nih?
Bible kita punya dari tahun berapa bos? 1900? Ada yang dari sebelum 1900, ada yang dari 1897 1997 sampai yang sekarang. sampai yang sekarang. Jadi kemana-mana saya tuh bawa Bible. Beberapa Bible ini dari yang mulai yang sekarang sampai yang sebelum tahun 1900, ya. Dan kami punya juga Al-Quran sama tahunnya tapi tidak ada perubahan, tidak ada revisi. Ya. So I tell, Syekh Utsman punya Quran yang mushaf Utsmani. Masya Allah. And there is no revision, no contradiction, still the same. But Bible, Word by word, letter by letter. Memorize. itu Alhamdulillah. kan si Oman masih ada 2 hari lagi di Malang. Nanti besok mungkin diumumkan di Hagia Sophia di mananya. Ya. Ini mau dijual kok? Enggak. Kalau Enggak mau boleh dijual, jual. kita mau beli. Ini ada sebuah Bible, ya. Ini diterjemahkan di tahun 1897. Kemudian dicetak tahun 1916. Kemudian dicetak ulang di tahun 1930. Nama Bible-nya itu adalah Ya, jadi ini cetakan 1916. Ini kertasnya sudah sangat tua nih di sini nih. Ya. Namanya Wasiat yang Lama. Ini yang menerjemahkan adalah orang Belanda, misionaris Belanda yang namanya Klinkert, ya. Ada 2 orang, ada Klinkert, ada Lydekker. Ini di abad-abad akhir ke-19. Nah, di Bible-Bible yang tua seperti ini masih ada istilah-istilah yang mungkin kita sudah sangat familiar gitu ya dengan agama kita. Jadi kalau ada bait suci itu mereka menyebut di sini dengan kata Ka'bah. Ya. Rumah berdoa mereka menggunakan di sini dengan kata-kata apa? Masjid. Kemudian juga ada kata insya Allah. Ya, juga ada yang menggunakan nama Isa Al-Masih. Ada yang menggunakan malaikat Jibril, ada yang menggunakan Maryam. Jadi apa ya? Istilah-istilah itu terminologinya memang dibuat sefamiliar mungkin dengan umat Islam supaya umat Islam berpikir bahwa oh ini kurang lebih sama dengan Kristen atau dengan Islam gitu. Saya bawa beberapa Bible di sini ya. Yang ada nama Isa Al-Masih, ada kata-kata Ka'bah, ada kata-kata masjid, ada kata insya Allah, ada di sini semua. Tetapi yang di Bible yang baru sekarang, ini yang baru nih ya, kata-kata ini semua sudah tidak ada. Ya. Nah, jadi saya kemana-mana bawa ini, sewaktu-waktu siapa tahu ada yang mau bertanya mengenai Kristen dan Islam, kita sudah siap gitu. Gitu, Bang. Alhamdulillah, saya rasa cukup begitu. Doakan kita semua, dakwah kita semua, semoga kita juga dijauhkan dari penyakit hati, diberi kesehatan, dan kita mudah-mudahan Allah ridhoi dengan kita semua bertemu di jannahnya nanti. Amin. Amin. Baik, kita serahkan, kita kembalikan kepada moderator. Yuk. Iya. Baik, terima kasih jazakumullah khairan katsiran kami ucapkan kepada Syekh Utsman dan juga Qadri. Terima kasih banyak sudah memahamkan kita di sini sebagai translator. Kemudian pesan yang disampaikan dari Syekh Utsman alhamdulillah tersampaikan ya Ibu-ibu, Bapak-bapak. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Alhamdulillah, dan kita akan mengadakan dan memberikan door prize kepada penanya-penanya kita tadi yang sudah bertanya. Terima kasih banyak. Masya Allah. Mungkin bisa maju ke depan bagi yang bertanya tadi.
Yang nggak nanya nyesel berarti ya Mbak ya. Karena sudah tertera akan Please ada come. door prize. Love it, Masya Allah. Jazakallah khair. Bisa minta tolong next? hadap kamera ke depan. Jazakallah khair. Barakallah fikum. Hayakumullah. Akramakallah. Allah يربخي والله يبقى بركاته. الله تفضل السوشي هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.